अस्सलाम वालेकुम और वेलकम है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुलाम हैदर केस के हवाले से और बात करेंगे कि गुलाम हैदर केस किस तरह से आगे प्रोसीड कर रहा है, क्या मामलात हैं। लास्ट डे हमने आपको बताया था कि गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब जो हैं वो थाना रबूपुरा में गए हुए थे और वहाँ पर जाके उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी थी या जो भी मामला थे वो उन्होंने जाके सारे वहाँ पे डिस्कस किए। लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करेंगे बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि हमें अपडेट्स मिलती रहें। तो आप लोगों के लिए ये अपडेट्स का एक सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया हुआ है जिसको लेकर हम बात करते रहते हैं। बेसिकली गुलाम हैदर केस आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टेगनेंट पोजीशन थी, एक ऐसी पोजीशन थी कि जिस पे केस आके रुक गया था। और इसी केस को जब हम देखें तो इंडिया में भी किसी तरह से इस पर कोई तहकीकात नहीं हो रही थी, कोई मामलात आगे नहीं बढ़ रहे थे और सीमा को जो वो बेल मिली हुई है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी कि फर्दर प्रोसीडिंग क्या है। तो अंसार बर्नी साहब की खिदमात ली गई जिन्होंने रेफ़र किया वकील मोमिन मलिक साहब को, जो कि बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत स्पीडली काम कर रहे हैं। और जब भी उनसे बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पर ये केस है। अब इसी केस की अगर हम बात करें तो इस केस को लेकर वकील मोमिन मलिक साहब जो हैं वो उन्होंने गौतम बुद्ध नगर की अदालत में एक गुलाम हैदर के हवाले से एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है और एक इस्तदा की है कि मुझे इस तहकीकात के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। एक FIR जो रबूपुरा के पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, FIR नंबर 159, ये 4 जुलाई 2023 की बात है, अंडर द सेक्शन ऑफ 120B और इंडियन पीनल कोड एंड सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट 1946 के हवाले से। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कोर्ट जो है वो ऑर्डर जारी करे, कोर्ट जो है वो रिकमेंडेशन करे कि आया इस केस को लेकर पुलिस में क्या जो है वो स्टेटस है इस केस का, क्या फर्दर प्रोसीडिंग हुई है इस केस को लेकर। और सीमा हैदर का ये जो केस है जिसमें 4 बच्चे भी इन्वॉल्व हैं और इनको अरेस्ट कर लिया गया था और बाद में फिर इसको बेल पर भेज दिया गया और इतना अरसा गुजरने के बाद भी वो बेल अभी तक खारिज क्यों नहीं हुई, क्यों उस बेल का जो है वो एंड नहीं हो रहा। तो इस केस के हवाले से आज एक पेशरफ्त हुई है कि गुलाम हैदर के हवाले से उनके वकील ने एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है कोर्ट में और पूछा गया है SHO से या जो इंस्पेक्टर है जो इस रबूपुरा जो थाना है पुलिस स्टेशन है वहां पर कि आया क्या फर्दर प्रोसीडिंग की गई है, उनको डायरेक्शंस दी जाएं, उनसे कहा जाए, उनसे पूछा जाए ताकि उस केस को लेकर आगे फर्दर प्रोसीड किया जाए। एक बड़ी डेवलपमेंट है। केस बिल्कुल रुका हुआ था, बिल्कुल किसी तरह से भी हमें आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं सीमा हैदर के हवाले से तो वो तो अपने YouTube चैनल को भी रन कर रही है, वो एक अजीब तरह का माहौल बना हुआ है, एक सेलिब्रिटी की तरह की लाइफ वो गुजारने की कोशिश करती है और वो जिस तरह के एक्ट परफॉर्म करती है। तो इसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा तशवीश में थे कि आखिर एक मतलब इलीगल जो ट्रेसपासर है उसको इस तरह की फैसिलिटीज क्यों प्रोवाइड की जा रही हैं, इस तरह की इम्यूनिटी या इस तरह की एक्स्ट्रा जो उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसकी रीजंस क्या हैं। तो अभी हमें इस हवाले से बहुत सारी अच्छी न्यूज़ मिलेंगी कि हमें पता चलेगा कि आखिर क्या रीजंस थी, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से इस केस में आकर ये फुल स्टॉप लग गया है और केस आगे बढ़ ही नहीं रहा, कोई चार्जशीट तैयार नहीं हो रही, उस FIR पर क्या कार्रवाई की गई है। और क्योंकि ये केस बेसिकली स्टेट वर्सेस सीमा हैदर है और इसमें 4 बच्चे इन्वॉल्व हैं और बाकी मामलात भी हैं। तो इसको देखकर हम बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के ज़हनों में सवाल हैं, हम लोगों के ज़हनों में सवाल है कि FIR को डेफिनेटली आगे प्रोसीड होना ही होता है, या तो उसको खारिज कर दिया जाता है या फिर उस पर चार्जशीट तैयार की जाती है। तो अभी तक हमें यहाँ पर इसकी कोई फर्दर प्रोसीडिंग नजर नहीं आई। तो ये एक बहुत अहसन इक़दाम है, बहुत बेहतर इक़दाम है कि जिसमें उनके वकील ने, गुलाम हैदर साहब के वकील ने एक अदालत में ना सिर्फ केस को दायर किया बल्कि एक एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड की है कि हमें उस केस की तहकीकात के बारे में बताया जाए। ये एप्लीकेशन है, इसका सब्जेक्ट बेसिकली ये है कि एप्लीकेशन फॉर डायरेक्टिंग द SHO इंस्पेक्टर ऑफ रबूपुरा पुलिस स्टेशन गौतम नगर उत्तर प्रदेश।
تو یہ باقاعدہ طور پر اپلیکیشن سبمٹ کی گئی ہے تاکہ اسٹیٹس آف دا رپورٹ جو ابھی ہم نے FIR نمبر 159 کی بات کی ہے، اس کے بارے میں کیا اس کا اسٹیٹس ہے، اس کی پریزنٹ کنڈیشن کیا ہے اور اس کی پروسیڈنگ کہاں تک پہنچی ہے، اگر بیل دی گئی تھی تو وہ بیل جو گرانٹ کی گئی ہے وہ کب انڈو ہوگی، کیا اس کے معاملات ہوں گے. تو ابھی اس کے بارے میں ہمیں کوئی فردر انفارمیشن نہیں مل رہی. تو یہ ایٹ لیسٹ وہ فرسٹ سٹیپ ہے جو کہ ایکچولی میں رائٹ ڈائریکشن بات کی جا رہی ہے. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، بہت کچھ کہا، بٹ ایکچولی اب آپ کو ایکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. سو دس از دا رائٹ وے ہاؤ ٹو ڈیل ود دا کورٹ اور ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سچویشن. ایک پروفیشنل لائر ہیں، آپ سب جانتے ہیں مومن ملک کے حوالے سے، کیونکہ انصار برنی نے بہت ٹرسٹ کیا ان پر اور ان کو اپنا یہ ٹرسٹ جو ہے وہ ثابت کر کے دکھانا ہے، بتانا ہے کہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے. اور وہ لیٹسٹلی ہم لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے کہ اس وقت وہ کیس کو لے کر کہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ فرسٹ ڈیولپمنٹ تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. شاہد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان کا ہمیشہ رابطہ رہا ہے انصار برنی صاحب کے ساتھ بھی اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی. یہ ہم جو بھی آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں وہ بالکل فیکٹ بیسڈ ہوتی ہے. میرے پاس اس کی ایک اس کی پوری ایپلیکیشن کی ایک کاپی موجود ہے جس کو میں نے دیکھا ہے، جس کو میں نے پڑھا ہے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں. شاہد بھائی کے پاس تھی، ان کے ساتھ کو ریلیشن ہے، ان کے ساتھ بات ہے، تو اس حوالے سے ہم یہ بات جو کر رہے ہیں. تو یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ ہماری ہمیشہ سے میری کوشش رہی ہے، شاہد بھائی کی کوشش رہی ہے کہ ہم جو بھی بات کریں وہ فیکٹ بیس ہو. بریکنگ نیوز چلا دینا، کہہ دینا، کر دینا، ہو گیا ہے، ایسا ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے نہیں. آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ لوگ اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں اس کیس میں ہونے والی ہر پیش رفت آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. تو اس حوالے سے ہم ویڈیوز بناتے رہتے ہیں. ہمارا مقصد ہمیشہ آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے، ہمیشہ آپ کو آگاہ کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ غلام حیدر جو ایک مظلوم باپ ہے، ایک بچے جو بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں، بہت وکٹمائزڈ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں، یا کیا سچویشن ہے، اس چیز کو لے کر ہم جو بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں اور شاید بھائی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں ہمیشہ. اور ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ چیز وہ آپ کے سامنے لے کر آئی جائے جو ایکچولی میں لاجیکل ہو، فیکٹ بیسڈ ہو، جھوٹ نہیں ہو، سچ پر مبنی ہو اور حقیقت ہو. تو یہ چیز تھی جس کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بہت ساری نئی اپڈیٹس آئیں گی، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس حوالے سے بہتر ہوں گی اور ہمیں بہت اچھی اور حوصلہ افزا خبریں سننے کو ملیں گی. آپ لوگوں سے دعا کی اپیل ہے، اپنی دعا میں مجھے، شاہد بھائی، غلام حیدر اور وکیل مومن ملک کی کامیابی کے لیے بھی آپ لوگ دعا کرتے رہا کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.